Welcome to our Wednesday night Bible study. Bienvenido a nuestro estudio bíblico. This evening, we're continuing our series on what is. En esta noche vamos a continuar nuestro series sobre qué es. And as you can see, we're actually recording this from our hotel room this evening. Como pueden ver, estamos haciendo el video del cuarto de nuestro hotel. And so tonight we're going to look at what is the difference between a Pentecostal and a charismatic. En esta noche vamos a estudiar qué es la diferencia entre un pentecostal y un carismático. And so let's open in prayer and then we'll begin. Vamos a abrir en oración y luego empezar. Lord, we ask that you would bless our Bible study this evening. We pray that, Lord, you would just help us, Lord, as we consider the difference between Pentecostals and charismatics, and at the same time, there's similarities. And so bless our time together in Jesus' name. Amen. Amén. As we begin looking at what's the difference between a Pentecostal and a charismatic, Mientras que empezamos estudiando sobre la diferencia, ¿qué es la diferencia entre un pentecostal y un carismático? I'm sure you've heard these terms like they're charismatic or they're a Pentecostal. Yo creo que han escuchado estos términos, alguien diciendo, él es pentecostal, él es carismático. Now, those terms, charismatic or Pentecostal, are more often than not interchangeable. Los términos son intercambiables en su mayor parte. And so a Pentecostal can be called a charismatic. Sometimes charismatics are called Pentecostals. Un pentecostal se puede ser llamado carismático, el carismático puede ser llamado pentecostal. However, some charismatics won't call themselves Pentecostals. Sin embargo, los carismáticos no se llaman pentecostal, Whereas Pentecostals will call themselves charismatic. pero al contrario, los pentecostales sí pueden llamarse carismáticos. And so what are the differences first between the Pentecostal and the charismatic? ¿Cuáles son las diferencias entre el pentecostal y un carismático? Now, the first major difference is their history. La primera diferencia se encuentra en su historia. The Pentecostal or the Pentecostals began in what we call the Azusa Street outpouring in 1906. Los pentecostales comenzaron con los derramamientos de la calle Azusa en el año 1906. And this Pentecostal outpouring really impacted the globe. Y este fue un impacto mundial. People were baptized in the Holy Spirit. They were on fire for God. La gente fue bautizado en el Espíritu Santo y en fuego por Dios. And it was this that gave birth to Pentecostal denominations like the Assemblies of God or the Church of God and so on and so forth. Y esto trajo a nacer finalmente a las denominaciones pentecostales como las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, etc. Now, we would call these Pentecostal denominations classic Pentecostals. Llamamos estas denominaciones pentecostales clásicos. Now, originally, people weren't as accepting of the Pentecostals. Originalmente la gente no eran listos para aceptar a los pentecostales. Some of the traditional churches looked at the Pentecostals as crazy. Algunos de las iglesias tradicionales miraban a los pentecostales como locos, So they would call them holy rollers. llamándolos holy rollers. And this was because Pentecostals, being caught up in the Spirit, would shake or would run, they would laugh, they would cry.
the Pentecostal experience. Por razón que la experiencia traía a veces el llorar, el gritar, el correr, el reír, una experiencia pentecostal. You'll remember in the book of Acts chapter 2, when they were baptized in the Holy Spirit, the crowd thought they were drunk. Queremos recordar que en Hechos capítulo 2, cuando la gente vio a los apóstoles bautizados en el Espíritu Santo, pensaron que estaban, how do you say drunk? Borrachos. Yeah. Now, the charismatics, on the other hand, Al contrario, los carismáticos, they come from what we call the charismatic movement in the 60s. este movimiento comenzó en la década de 1960. And they share similar beliefs with the Pentecostals. Compartiendo creencias similares con los pentecostales. But what happened was people within their established denominations were getting baptized in the Holy Spirit. Pero gente entre sus denominaciones se estaban bautizando en el Espíritu Santo. And so you had Baptists getting baptized in the Holy Spirit. Por ejemplo, los bautistas estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Even Roman Catholics getting baptized in the Holy Spirit. Aún los católicos romanos también se estaban bautizando en el Espíritu Santo. Priests and nuns speaking in other tongues. Los sacerdotes y las mujeres hablando en otras lenguas. And so when they were getting spirit-filled like this, they remained in their traditional denominations. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo, se quedaron en sus denominaciones. And so there were Baptist charismatics or charismatic Baptists. Entonces habían los bautistas carismáticos Or charismatic Lutherans or charismatic Catholics. o católicos carismáticos o carismáticos Lutherans. And so that separates the Pentecostal from the charismatic. Esto mero separa el pentecostal de un carismático. Pentecostals are within a Pentecostal denomination. Los pentecostales se encuentran en una denominación pentecostal, Whereas charismatics can be in a Baptist denomination or a Lutheran denomination, but they are baptized in the Holy Spirit. pero un carismático se puede encontrar en otra denominación como bautista, Lutheran, católica, pero son llenos, bautizados en el Espíritu Santo. Now, I don't want to give the impression that all Baptists are charismatic because that is not the case. Ahora, no quiero que piensen que todos los bautistas son carismáticos, porque eso mero no es verdad. Just like all Catholics aren't charismatic. Igualmente, no todos los católicos son carismáticos. But some have accepted and have been baptized in the Holy Spirit and are hungry for more of the Spirit. Pero algunos entre esas denominaciones sí han sido bautizados, aceptando el bautismo del Espíritu Santo. David Wilkerson was very influential in this charismatic movement. El pastor David Wilkerson fue de grande influencia en este movimiento. His book, The Cross and the Switchblade, stirred a hunger within many denominational leaders to seek for the baptism in the Holy Spirit. Su libro, La Cruz y la Puñal, fue de grande influencia, haciendo un avivamiento, un deseo entre ellos de acercarse más a Dios. Jimmy Swaggart would also be one of those that was very influential in the charismatic movement.
Aún también el evangelista Jimmy Swaggart fue de grande influencia en este movimiento carismático. Now, another difference between the Pentecostals and the Charismatics Otra diferencia entre un pentecostal y un carismático is in their theology on the baptism in the Holy Spirit. se encuentra en su teología sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Now, the Pentecostals believe that the baptism in the Holy Spirit is evidenced by speaking in other tongues. Los pentecostales creen que el bautismo en el Espíritu Santo se evidencia en hablar en lenguas. In other words, the initial physical evidence of the baptism in the Holy Spirit is speaking in tongues. En otras palabras, la evidencia física inicial es en hablar en otras lenguas. And the Pentecostal holds to this because every account in the book of Acts, when they were baptized in the Holy Spirit, spoke in other tongues. Y el pentecostal tiene enseñanza, pensamiento, porque así dice en la Biblia, en Hechos, que hablaron en otras lenguas. And when it doesn't say they spoke in other tongues, there was something that was obvious to the onlooker or even the listener. Y cuando no dice que hablaron en otras lenguas, había algo obvio a los que miraban. For instance, Por ejemplo, Ananias prayed for Paul to receive the Holy Spirit. Ananías oró por Pablo para recibir al Espíritu Santo. And it doesn't say he spoke in other tongues or prophesied or anything like that. Y no dice que habló en otras lenguas o dio palabras proféticas. But in 1 Corinthians chapter 14, Pero en 1 de Corintios capítulo 14, Paul says, I speak in tongues more than you all. Pablo declaró, yo hablo en lenguas aún más que todos. So then we assume that when he was baptized in the Holy Spirit, more than likely he spoke in other tongues. Entonces podemos entender que cuando él fue bautizado en el Espíritu Santo, habló en otras lenguas. You see, in the early church, everyone that was baptized in the Holy Spirit spoke in tongues. It was so common that they didn't have to keep on saying that over and over again. En la iglesia temprana, cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas. Era algo que estaba pasando, entonces no escribían cada vez que hablaron en otras lenguas. And so the classic Pentecostal believes that the initial physical evidence of being baptized in the Holy Spirit is speaking in other tongues. Entonces un pentecostal cree que el bautismo en el Espíritu Santo se evidencia en hablar en otras lenguas. Now, the charismatics, on the other hand, Al otro pensamiento, los carismáticos they believe in the gifts of the Spirit, but they don't believe that speaking in other tongues is the evidence or has to be the evidence of being baptized in the Holy Spirit. en este lado, aunque creen en los dones del Espíritu Santo, no creen que hablar en lenguas es la única evidencia de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. And so they are not going to be like the Pentecostals saying, if you haven't spoken in tongues, you haven't been baptized in the Holy Spirit. Un carismático no va a ser como un pentecostal diciendo si no has hablado en otras lenguas, no has sido bautizado en el Espíritu Santo. Now, God uses men and women of God, whether they speak in tongues or not. Ahora, Dios usa a hombres y mujeres, aunque ellos hablan en otras lenguas o no. However, we can't deny that there is a Pentecostal experience. Sin embargo, no podemos negar o dudar que hay una experiencia pentecostal. And we should seek God for the baptism in the Holy Spirit if we haven't been. Y debemos buscar a Dios pidiéndole por el bautismo en el Espíritu Santo si no hemos sido bautizados. So then, how do we know
when or if we've been baptized in the Holy Spirit? Entonces, ¿cómo saber o cuándo saber si hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? Well, if you're charismatic, you really don't know. Bueno, si eres carismático, no vas a saber o no puedes saber. However, many of them that have been baptized in the Holy Spirit have spoken in other tongues. Sin embargo, muchos carismáticos sí han hablado en otras lenguas. But for the Pentecostal, we believe that there's evidence for both the receiver and the one that hears and sees that experience. Pero para un pentecostal creemos que sí hay evidencia para el que es el creyente y por las personas que escuchan. The one that is baptized in the Holy Spirit is speaking in other tongues. La persona que ha sido bautizado en el Espíritu Santo está hablando en otras lenguas. So they know they've been baptized in the Holy Spirit. Entonces conocen que han sido bautizados en el Espíritu Santo. If there's someone nearby and they hear them speaking in other tongues, they immediately know that person has been baptized in the Holy Spirit. Y si hay alguien alrededor que escucha, esa persona puede conocer que ese creyente ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Now, let me bring a clarification here. Quiero traer una clarificación aquí. Classic Pentecostals believe the initial physical evidence is speaking in tongues. Los pentecostales clásicos creen que la evidencia inicial es de hablar en otras lenguas. That's the initial evidence. Esto es la evidencia inicial. But we also would believe, and we have to agree, that there is going to be further evidences in regards to a holy life, in regards to the Holy Spirit using them in the gifts, and so on and so forth. Pero por cierto, un pentecostal tiene otras creencias. Además de hablar en otras lenguas, va a haber una vida santa, una vida dedicada a Dios, etc. If the Holy Spirit is moving in our lives, He is going to lead us to a holy life. Si el Espíritu Santo está moviéndose en nuestra vida, Él va a guiarnos a una vida santa. But always remember, the baptism in the Holy Spirit isn't going to sanctify us in a greater way. Ahora, entiende que el bautismo en el Espíritu Santo no es lo que nos santifica en una más grande manera. You see, when we're saved, we're born again. Porque cuando somos salvos, tenemos nueva vida en Cristo. And so the Holy Spirit is already doing the work of sanctification in our lives. Y ya ha empezado el Espíritu Santo a hacer ese trabajo de santificación en nuestra vida. And so their theology is different than the Pentecostal. Entonces la teología es diferente entre un carismático y pentecostal. So again, the Pentecostal believes the initial physical evidence is speaking in other tongues. Una vez más, el pentecostal cree que el bautismo en el Espíritu Santo tiene la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. And the charismatic doesn't believe that's the only evidence. Y el carismático no cree que eso es la única evidencia. Now, they do believe speaking in other tongues is an evidence. Sí, creen que hablar en otras lenguas es evidencia, Just not the only one. pero no es la única evidencia. Now, what are the similarities? Ahora, ¿cuáles son las similitudes? Now,
they both do this. Los dos tienen esto. They both emphasize the presence and work of the Holy Spirit within their services. Los dos dan énfasis de la presencia y la obra del Espíritu Santo en sus And servicios. so there's a desire, a hunger for the Holy Spirit to move within their congregations. Entonces tienen un deseo, un hambre que el Espíritu Santo se mueve entre ellos. Secondly, they believe in the gifts of the Spirit and in their continued operation today. Segundo, los dos creen en los dones del Espíritu Santo y en su continua operación hoy en nuestro día. And so the 9 gifts of the Spirit, the 9 spirituals, in 1 Corinthians 12, they believe they are for today. Los dos creen que los 9 dones del Espíritu Santo hablado en 1 de Corintios son continuamente para hoy. And then another thing here is they share in the core beliefs about the Holy Spirit, other than the differences we mentioned a little bit earlier. Y los dos comparten las creencias fundamentales sobre el Espíritu Santo. Now, we can say that the cardinal beliefs or the core beliefs of Pentecostals are these. Podemos decir que las creencias son estos. Jesus saves, Cristo salva, Jesus heals, Cristo sana, Jesus baptizes in the Holy Spirit, Cristo bautiza en el Espíritu Santo and Jesus is coming again. y Cristo viene. Some call it the gospel foursquare. Algunos llaman esto el Evangelio 4 guardado. And so that also is another Pentecostal denomination, the Foursquare denomination. Y aún ese es otro denominación pentecostal, se llama Foursquare. But those are the core beliefs of the Pentecostals / charismatics. Pero estos 4 creencias son las creencias entre los pentecostales y carismáticos. Again, that is Jesus saves, Una vez más, Cristo salva, Jesus heals, Cristo sana, Jesus baptizes in the Holy Spirit, Cristo bautiza en el Espíritu Santo and Jesus is coming again. y Cristo viene. And so what we've seen today are the differences between the Pentecostals and the charismatics. Lo que hemos estudiado hoy entonces son las diferencias entre los pentecostales y For the carismáticos. most part, they're very similar. Para el grande parte son muy And similares, there's just minor differences. con algunos pocos But diferencias. there's a longing in both for the moving and the operation of the Holy Spirit. Pero entre los dos hay un deseo que el Espíritu Santo se mueve grandemente entre ellos. Praise the Lord. Alabado sea Dios. Let's pray. Vamos ahora. Lord, we thank you so much, Lord, for your word. And Lord, we thank you, Lord, for this study today in the sense that although we didn't look at a lot of Bible verses, Lord, there is that question sometimes. What is the difference between the Pentecostal and the charismatic? Are we all the same? And so I pray that, Lord, today's study, Lord God, just helps to clarify these minor differences. And I pray that, Lord, we'd appreciate, Lord God, the Pentecostal and the charismatic movements and what it's done, Lord God, to impact the church world at large. For Lord, it's really made a huge impact, Lord, in regards to missions and evangelism and, Lord, bringing attention to Jesus Christ. And so we thank you for this. And Lord, we do pray you bless those that have joined us this evening. In Jesus' name, amen. Amén. Always remember John 3:16. Siempre recuerde Juan 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him would not perish but have everlasting life. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Remember to join us for church on Sundays. Recuerde que se puede unir con nosotros en la iglesia cada domingo. In Center Assembly of God, we gather together in Center at 10 a.m.
En Centro Asamblea de Dios nos unimos en Centro a las 10 de la mañana. And then in Capuline, we gather together at Capuline Assembly of God at 2 p.m. En Capulina Asamblea de Dios nos unimos a las 2 p.m. And so God bless you all. Dios les bendiga a And have todos. a good night. Tengan buena noche. Amen.